koas is the most difficult thing that I work for now in my life. Kayak harus nyari pasien beratus-ratus Oh iya, itu pasien. nyari pasien gitu tuh gimana lo cara nyarinya? Ketemu yang little bit strange gitu, kayak harus yang dalam hati kayak sabar aja. Hi everyone, back to Gia Conversation with me Dila, and today I'm not alone. I'm with my friend Fauzia. Hello everyone. Hi Fau, how are you? I'm good, thank you. Actually, you are here right now with me at Gia Conversation. Yeah, it's such an honor for me. Oke, jadi Fau ini adalah salah satu, lu masih student nggak sih di Yarsi? Iya jatuhnya. Oh ya, she's a student in Yarsi University. Can you talk about yourself, please? I actually doing my co-as. Before that, I taken a medical school or a bachelor of dentistry. I have finished my bachelor of dentistry, and then I continue with co-assistant. As we usually know, kalau pernah denger kan, kayak kalau kedokteran atau kedokteran kan ngambilnya koas gitu kan. Berarti kayak, selalu ya kalau kedokteran itu pasti ada koas. Yeah, after you graduated your bachelor and then you continued with koas. So how long you've been study or doing koas? Jadi tuh totalnya berapa lama sih? Till you finish it, maybe around 3 or 4 years. Okay. Yeah, it's so quite long, right? It's quite long. Yes, because I'm dying inside. Because you do a lot of things in there. I do. Apa aja sih? What I really do in koas itu kayak I'm cari pasien, to fill my requirement. There are some requirement to finish my koas, and then I do in paper as well. So you're doing your it's like you are practice, doing, and then you have to make report what I did in passion gitu. Oke. Jadi kayak ada prakteknya, ada juga papernya. Kayak, itu banyak kan? Kayak 100 times. Kayaknya wajahnya bisa kita lihat aja. Ya. My under eyes tell everything. Yeah. You don't have to I know much about it. Terus kayak abis kayak when you finish date on passion, you have to report it to your lectures gitu. Kayak report paper from you have to searching from journal as well gitu. And they are in English too. Your lecturer is doctor, right? Yeah, dentist. They are dentist. Ada juga yang dentist ini ya, TNI. Oh iya, kayak Polri. banyak gitu, kayak banyak lah, spesialis, profesor. Banyak ya. Jadi di kedokteran gigi itu ada spesialis juga, maksudnya terbagi dari banyak juga ya, nggak cuma dokter gigi udah. Iya, kayak kebagi-bagi kayak ada spesialisnya juga. Kayak spesialisnya tuh apa aja? Kalau boleh tahu. Ada orto tuh mesti yang behel kan, braces, and then gigi, kalau awamnya kan gigi palsu, cuman kita tuh manggilnya prosto. Terus ada konservasi, ada oral medicine atau penyakit mulut, terus spesialis anak juga ada gitu. Banyak jadi kan. beda-beda ya? Beda-beda. Anyway, sebenarnya tuh yang umum, maksudnya apa ya, penyakit gigi itu atau mulut ya bisa kita sebutnya, ada banyak kan ya. Salah satu itu yang paling banyak dialami tuh apa sih? Kalau yang paling banyak sih mungkin sariawan ya. Oh iya. Yang kita sering denger kan. Iya benar. Itu penyakit apa mulut. Tuh? Maksudnya dia tuh apa sih penyebabnya? Penyebab pasti? Nah, kalau penyebab pastinya itu nggak ada, tapi adanya itu penyebab pendukung. Kayak misalnya itu stres atau hormon atau juga trauma gitu. Stres, hormon, trauma tuh kayak misalnya kegigit gitu ya. Terus sama sistem imun yang rendah juga bisa mempengaruhi, menimbulkan sariawan. Cuma kalau sebab pastinya itu nggak ada.
sebab aslinya itu nggak ada. Iya, Tapi pendukungnya aja. berarti cara kita untuk mengobati ini sebenarnya bukan hanya obat, tapi merubah pola makan bisa juga. Vitamin, terus kayak rest enough gitu loh. Terus kayak jangan stres gitu. Kumur-kumur pakai obat kumur itu Kalau juga bisa kumur-kumur membantu. pakai air garam boleh. Air tajin boleh ya, biar makin parah. Makin besar yang ada ya. Operasi gitu. Tapi ada nggak sih kasus yang sampai dioperasi gitu? Oh banyak dong, kan misalnya di mulut kan bisa yang kayak kanker mulut juga. Oh, iya? Bahkan kalau misalnya ada foto-fotonya tuh ada yang sampai kayak segini gedenya itu tumor tuh ada. Sampai Itu kayak biasanya kalau sebab tumor kayak gitu-gitu ada faktornya nggak sih? Nah itu lagi-lagi faktor pastinya nggak Nggak ada. Ya jadi Belum cuma ada, ya? pendukung-pendukungnya aja. Makanya kayak untuk menghindari semua itu ya kita hidup sehat aja, jaga kebersihan mulut, sama hindari hal-hal yang bisa membuat kondisi mulut tuh buruk. Contohnya kayak ngerokok itu mungkin bisa juga itu jadi faktor pendukung Bisa munculnya juga. beberapa penyakit. Ngerokok, minum minuman keras itu kan bikin mulut kering gitu loh. Oke, ya. Selain koas, sibuk apa lagi sih, Val? Beside that, I have my freelance as a makeup artist. Yeah, you can see the makeup artist pages on Instagram in here. Karena you're doing it since 2018, as I remember. Terus, anyway, as a makeup artist gitu, apa aja sih yang harus dilakuin, kayak prepare-nya dan segala macam tuh apa aja? Kalau jadi makeup artist, of course, first thing first, you have to behave yourself because this is a job that you have to face person to person ya. Jadi kayak you have to behave, you have you get a lot of people. Yeah, you gotta have a good attitude. Terus kayak dituntut jadi extrovert as well. Itu untuk personality-nya kita sebagai makeup artist. Terus kalau misalnya persiapan lainnya, ya kayak we have to sterile our makeup setiap hari lah. Kalau misalnya habis dipakai tuh we have to clean it up. Clean the brush, clean the brush, pokoknya all of it, kayak gitu. Terus sama mental sih, karena kan everyone have a different, gitu, kayak beda-beda personality orang tuh beda-beda. Jadi ada yang baik, ada yang little bit weak gitu, ketemu yang little bit strange gitu, kayak harus yang tahan gitu. But have you ever pernah dapet orang yang attitude-nya buruk istilahnya? Kalau yang buruk banget sih alhamdulillah kayak nggak pernah gitu sih. Sejauh ini ya nggak pernah. Cuman kalau yang agak nyebelin sih ada ya, kayak bayarnya nggak seberapa tapi kayak nuntut banyak, kayak dalam hati kayak sabar aja. Padahal kayak tapi nggak bisa diomongin ya, karena bisa. itu professional. Iya, I have harus profesional gitu kan. Yeah. It almost 5 years you doing this job. Actually almost 5 years. But Kalau nggak salah juga lo kalau berangkat tuh dari pagi nggak sih? Oh iya, dan juga kita tuh harus pemberani ya, karena kan berangkatnya tuh kayak we have to drive all alone by yourself in the middle of the night gitu, kayak pernah berangkat jam 2 gitu. Oh iya? Iya, kayak ya udah harus berani. Itulah kayak attitude, persiapan make up-nya udah pasti dong kan itu yang oke. Terus of course sebenarnya make up tuh uji nyali juga. Iya. Udah uji nyali setan sama orang begal juga kan pagi-pagi. Tapi pernah nggak lo mengalami hal-hal seperti alhamdulillah enggak, jangan pernah lagi. Kalau enggak gue udah nggak di sini. Iya bener juga. So speaking of makeup, beberapa orang kan mikir kayak ya lah cuman makeup artist, ya kan? Pasti think that banyak way. kan kayak gitu, kayak ya lah makeup artist dong, gue juga bisa make up gitu. But
Seriously guys, kayak apa ya? Beda makeup kita sendiri sama kita di make upin sama emang makeup artist karena ya kita makeup sendiri nih. Sedangkan makeup artist mereka taking a course gitu kan. Yeah, you taking a course, not only taking course, but you also meet a lot of people and then shape muka orang kan beda-beda. Every shape or every skin orang juga people, beda-beda. You have to I learned to mix and match foundation and then the a type of skin gitu kan, kayak ada yang berminyak, oily, dry skin kan, kayak harus di separate yang beda-beda gitu. Iya, tapi harus cocokin. Seriously ya. Jadi yang masih juga ngomong kayak ya ampun makeup artist gitu itu. Iya. Kalian harus lihat makeup yang gue bikin sama yang dia bikinin, makeupnya jauh banget. Iya. Karena hobi jadi doesn't feel really heavy gitu. Iya, benar-benar. Dan apa ya? You're really good at it too. Thank you. Karena kalian bisa lihat ya di sini apa nama makeupnya? Makeup by Fauzia Aliza. Dia sendiri lupa. Ganti nama. Tapi you take it serious in this makeup artist thing. I cannot say that karena ini freelance yang aku jalanin, yang dijalanin aja. Kayak besides job aja gitu loh. Side job aja, freelance side job gitu. Karena kan sebenarnya yang utamanya banget itu koasnya untuk nyelesain koas dan being a dentist. Yeah. In the future, I mean. Promise me you will be a good dentist. I will. Oh, speaking of freelance, actually one of a student in STB Asia have a small business. Oh, really? Also. Yeah. What is it? It's some cake. It's Korean cake actually. Yay, you can see. I'm hungry by the way. You're hungry, really? You want to share it with me? Okay, you can see in here. It's Korean cake. It's really cute and nice. So cute. I really want to taste it. Do you want to taste it with me? Sage green color. I have this. Yay! Do you mind if I take a bite? Seriously, I will take a bite of it. I will try it. Bon appetit. Bon appetit. Bentar. Kita take a bite. Okay. It's real. We're having it. Actually, Pau. Yes. I want to back at dentist. Alright. Dentist things that you do in your life. I mean like, gue tuh sering denger if you tell me a story like How struggle you are, and you always say like, yes, I'm running around the hospital, and then I was like, what, running around? She's just messing with me. And then until one day she gave me the video of she's running around the hospital. I swear to God I have it. She doesn't believe me. Yeah. I swear to God I have the video. I have to search it first. Yeah. The one that I sent to you. Okay, I keep running. Yeah. She keep running around hospital. I don't know. What are you doing in here actually? I don't know how to start, but koas is the most difficult thing that I work for now in my life. Like, it's so stressful and make myself so depressed. Even some of your friends, you say going to the apa namanya? Psychology. Psikolog lah. Yeah, psikolog. Yeah. Kena mental ya. One of my friend went to psychology karena kayak emang stres itu. Kalau gue kan kayak duitnya mungkin nggak ada ya buat ke psikolog ya. Jadi kayak ya udahlah healing by myself aja. No. Gue psikolognya. Enggak, bukan, dia mental health-nya lebih parah. Kan kita saling cerita. You have a mental illness. So do I. Yes. So do you. Yeah, that's koas is the hardest thing that so stressful, depressing.
And I'm thankful you are still alive. Yeah, You're thank not you. kill yourself. I don't know, kayak ke depannya jangan. Ingat dosa kita Iya. masih banyak. It's so hard. Oke. Kayak harus nyari pasien beratus-ratus Oh iya, itu pasien. nyari pasien gitu tuh gimana lo cara nyarinya? Alhamdulillah ya, saya kan ternyata orangnya memang cukup kreatif. Oh, okay. Jadi saya bikin TikTok, and then boom, it went viral. Oh langsung kayak Ya, di 8 DM million, gitu ya? 8 million viewers, and then I 8 got million? 8 million viewers, and then Oh, shit. I finish my task on bedah mulut, kayak cabut gigi itu udah selesai gitu. Terus sekarang lagi ngerjain anak, tas anak, ada juga pasiennya dari TikTok loh guys. Dari TikTok. Terima kasih. Terima kasih TikTok. Terima kasih, Tolong TikTok. ya. Tolong beri dia penghargaan. Nggak usah, gue udah cukup berterima kasih. Oh iya, oke. Iya, terus Yes, pasien. semoga lo cepet lulus koas. Yeah. You become a dentist, a Amin. real dentist. A real dentist. Maybe next year ya. Amin, insya Allah ya. Harus. Harus. Jangan insya Allah lagi, harus. Nggak punya duit lagi buat bayar semester. Tapi koas itu ternyata udah menguras biaya, ya nggak sih? Iya, Tenaga, tenaga, ya, mental juga. Pokoknya- Mentalnya, oke, kan dari segi biaya of course lah ya pasti. Karena kita biayain pasien juga loh. Kita biayain pasien juga loh. Selain kita bayar semesternya jalan, pasiennya dibiayain juga. Dan terus kadang dia kadang juga. ada yang harus digojekin juga, dibeliin makanan. Ya kebayang lah ya how stressful I am. Ya. Oke, just don't think about it now. Iya, what's fun? Let's Tapi- having fun. Tapi balik lagi ke makeup artist, actually itu kan start dari 2018. Yeah. As I know, because I'm your first person Client. that you Yeah. I actually did makeup on Yeah. her face for my portfolio on Instagram. ya itu pertama kali, dan pertama itu sangat weird loh, Weird ya, kayak masih jelek. karena itu bukan jelek, weird aja. Oh, Mungkin gitu. karena gue masih SMA kali ya saat itu. Oh ya, jadi kayak belum terlalu familiar sama makeup gitu. Iya, iya. Anyway, why? Apa sih alasan lo untuk memulai small business ini, yaitu menjadi makeup artist? Because kayak pertama itu makeup is my thing gitu loh, kayak hobi pertama. Terus kayak why don't me become a makeup artist gitu, kayak practice myself and then taking a course gitu, and then I can making money by my own. Terus kayak yaudah keep moving on. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang jalan banget kan, lumayan jalan banget kan. Lumayan jalan banget. Bukan lumayan lagi, banyak iya, sih. walaupun cuma side job, tapi kayak I proud to myself that I can make my own money. Yeah. While maybe there's a lot of my friends that haven't yet making their own money gitu, tapi kayak gue bisa. Iya. Jadi kayak seneng banget, kayak keep digging my ability gitu. Pokoknya kayak pengen banget ngelakuin banyak hal kayak selama masih muda gitu. Oh iya. Selain jadi makeup artist, you also Model. yeah, you're a freelance model. Yeah, freelance model for a catalog photo shoot. Yeah. Some No wonder why she always looks good in every kind of clothes. Yeah, I you like did. dressing up as well, actually. Yeah, it's really sweet Mix on and you. match clothes. And I like your pants. Yeah, it's actually I love it. I love your pants. endorsement. Maybe you should from, give it to me now. No. Tapi No. anyway, ngomong soal photoshoot gitu, capek nggak sih sebenarnya? Tapi kalau gue pribadi kan, kita berdua kan pernah photoshoot juga di satu tempat yang sama. Itu aja capek ya. Ya capek. Gimana hidup lo yang istilahnya kayak mungkin seminggu ada aja gitu? Is it exhausted doing all of this?
there's nothing yang nggak bikin exhausted sih. Every job is pasti capek lah Kan ya. di rumah aja juga capek ya. Ya kan, bengong aja capek kan. Terus capek nih nggak punya duit. Nah, yang penting itu adalah kita itu harus seneng gitu sama apa yang kita pilih. Kita accept the job as a model. Itu it means that kita tuh udah berkomitmen, kita tuh mau bekerja dan kita tuh harus melakukannya sepenuh hati gitu loh. Iya. Jadi kayak kalau misalnya happy, good vibes, itu pasti capeknya pun nggak terlalu kerasa gitu. Kalau misalnya aku di sini nggak bilang ini ya, nggak bilang kayak nggak capek gitu ya. Capek kan pasti capek karena kan apalagi modeling itu kayak you have to change your clothes like Quickly. 10 clothes quickly in 1 hour gitu. Terus kayak jepret. Iya, sampai Capek. mungkin nggak mood juga kan. Ya mempengaruhi mood. Nah, raut wajah that ya. is what you have to control the most is your Yeah. mood gitu. Kalau pas lagi foto, Harus karena profesional. kalau moodnya turun tuh foto tuh kelihatan banget gitu loh. Kelihatan banget. Iya. Habis itu bayarannya jadi di Bayarannya dipotong kan jadinya moodnya makin hancur ya. Makin hancur yang ada, bukannya kita makin happy kan, Iya. malah jadi hancur. Jadi ya. Oke, anyway, you have a lot of schedule, right? Like A lot of. Absolutely. dari 1 minggu itu you have to go to hospital, to go Hospital. to koas, to doing koas, right? Iya. And then you have to Make up. Iya. your clients, My clients. and you have to make a Modeling, content yeah. in your Create a content. Instagram. Yeah, So posting. how you manage your time with it? Like how you manage all of it? How I manage my time is simple ya, kayak why I choose to be a makeup artist, because being a makeup artist itu waktunya itu fleksibel, iya. Jadi kayak I do koas in weekdays and then makeup artist in weekend gitu. Jadi there is nothing to worry about gitu. Makanya bisa berjalan lancar karena fit on me gitu. Oke, kalau si makeup artist ini ya, and what about kalau misalnya ada job nih, do you even ini deh kayak cancel job atau nolak pekerjaan kayak entah itu modeling atau apa karena bentrok nih, pernah nggak kayak gitu? Kayak Oh ya, pernah. Itu kan kayak I haven't over being model di suatu video klip. Oh iya. Video klip lagu Kelvin. Iya, Dia tahu nggak sih Idol? Dia pernah ikut Haven't over menjadi gitu. model ya namanya. Iya, model untuk Model lagu untuk gitu lagu, kan. kayak video klip gitu. Video klip. Iya, itu pernah ditolak. Iya, Nggak, aku yang sekali ngambil. Waktu itu pernah ngambil, terus karena itu fleksibelnya tuh yang kayak lagi doing nothing, and then I have an over, I accepted, terus cuman pulang pergi doang, jadi bisa. Terus kayak waktu itu pernah dapat over yang went to Bali gitu kan nggak bisa dong berarti, because I have to koas gitu. Yeah, I cannot left. Nggak bisa lah pokoknya gitu. Jadi kayak ya udah ditolak gitu kan. Kalau yang nggak bisa aku pasti tolak, karena kalau misalnya aku terima pasti malah jadi nggak kepegang dan berantakan gitu kan. Berarti dalam manage waktu itu, manage time, harus we tahu. have to know our I have to schedule for 1 week ke depan gitu loh. Kayak minggu ini harus tahu apa yang dilakuin minggu depan gitu. Nggak bisa yang ya udah jalan aja gitu. Jadi kayak and then I wrote it down on my phone, my schedule for next week gitu-gitu. Jadi kayak ada terus remindernya gitu. Iya betul. Oke, speaking of balik lagi kita ke dentist world, dentist world atau perputaran gigi. Staff, dentist and staff. Kadang tuh ada yang salah perspektif ya. Ada yang bilang sikat gigi itu harus sering-sering biar bersih, makin sering makin bersih. Apakah itu betul? Enggak. Jadi sebenarnya kalau sikat gigi itu yang terpenting
fasting itu adalah yang diwajibkan itu 2 kali sehari kan. Yaitu kapan coba? Pagi dan malam. Itu doang. Kan katanya 2 kali. Iya, maksudnya pagi dan malam, paginya apa, malamnya apa gitu, ada nggak? Pagi setelah bangun tidur, malam sebelum tidur. Oke, let me get straight lagi ya. Pagi itu setelah sarapan, kalau malam itu sesudah makan malam gitu. Iya, cukup 2 kali aja. Terus kayak kalau untuk pemakaian obat kumur juga nggak usah terlalu sering-sering, karena kalau misalnya obat kumur itu bisa bikin mulut tuh, bakteri di mulut tuh resisten gitu loh, jadi yang kayak imun gitu kan. Terus sikat lidah juga, karena kalau nggak disikat lidahnya kan makanan kan nempel di lidah. Mungkin terus kayak orang-orang jadi ada yang belum tahu ya sikat lidah nih, lidah nih kayak gini. Iya. Nggak ada. Nggak bikin ini kok sikat kan, mungkin ada yang mikir gini kayak sikat lidah ntar jadi kebal gitu. Enggak dong. Iya, ada yang ngomong gitu. Ada sebagian orang pernah ada yang ngomong gitu. Enggak kok. Kebal terhadap kebal ini loh, kayak jadi nggak merasa indera perasa pengecapnya itu jadi kurang gitu. Enggak. Terus kalau sikat gigi juga pelan-pelan aja ya, nggak usah kayak nyikat ban gitu loh kayak. Iya, karena kan gusi itu sensitif dan kalau keras-keras justru itu bakal yang nimbulin penyakit juga loh. Gingivitis. Bukan sih. Gue udah pede banget ya, gingivitis. Kayak ini loh, kayak apa sih namanya, ada yang namanya apraksi gitu-gitu. Itu tuh karena tekanan dari sikat gigi yang terlalu keras, jadi tuh di gigi bagian atas tuh jadi kayak ada cekungan gitu. Itu tuh kayak kekikis gitu, kan sayang kan kalau giginya kayak gitu gara-gara sikat gigi. Kadang-kadang aku juga pernah sih kayak sikat gigi nih, terus tiba-tiba gusinya tuh berdarah. Itu apa? Kenapa? Kalau itu gingivitis. dia jadi sebenarnya dia tuh apa sih, kayak sotoy banget. Ya, gue kan kok dulu pas gue pakai gingivitis. Iya. Lu tau kan, lu pernah lihat gak sih di Iya. Yang ada tulisan gingivitis. Nah, gue baca mulu itu kan mandek. Iya, betul. Jadi pas lagi dikerjain ya, gue gingivitis. And anyway, you were a student also, right? Like yes, I'm still a student. And you're still a student, mungkin lebih beda aja, nggak kayak dulu lagi gitu. Iya. Sekarang lebih ke ya udah praktek. Practitioner, ya. Ada kesan dan pesan kah buat kita nih para mahasiswa yang kadang-kadang mungkin juga pada lagi struggling sama ya. Masa-masa kuliahnya. Iya, pokoknya kayak general message for everyone aja sih, kayak keep doing what you love, what you like, keep digging your ability gitu. Kayak you can do anything you want as long as it a good positive vibes gitu loh. Kayak selama itu positif, lakuin aja gitu, dan lo pasti bisa gitu. Trust yourself, trust the process and believe that you can do it. Kayak everyone can do anything lah pokoknya. Everyone can do anything. Iya, pokoknya jangan males. Iya, dan jangan males karena kita kan masih muda ya. Pokoknya tuh kalau masih muda, lakuin sebanyak apapun yang lo bisa lakuin. Tapi kalau capek juga take a rest. Iya, kalau capek juga take a rest. Tapi juga jangan lupa kalau kita nih harus bekerja keras demi we have to work hard secerah to get what we want. We have secerah ini, cerah lampu ini. Cerah si LED biru ini ya. Wow. Hi Dila. I'm really glad having you here. Me and the conversation. Such an honor. Yeah, I really have a good time here. Thank you for having me. Yeah, it's really nice to see you in here, and yes, you can too. see our campus and our YouTube room, and then you will be at our YouTube. Yeah, I can't wait to watch it. Can wait to watch it. Iya, ada gue. Oke, thank you banget nih udah datang, udah luangin waktunya karena I know you are super busy. Yes. So you just came here and it's I really appreciate it. Thank you. Thank you so much. Jadi gitu aja guys, untuk
Gia Corner episode ini, and I see you soon in the other video. Bye.